हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। केमती अच्छे आपण मैंने भल अच्छा ना। जय जगन्नाथ जय माँ माणिकेश्वरी। आज बनेबा गाइस सेमिया उपमा है जो मन को पूरा प्योर साधा वाला दरकार ना, जमती कि मसला फसला किसी भी नथिबो सेमती वाला दरकार ना, से टाइप रो बनेबा। आ वेजिटेबल भरपूर एटा ना आपण मैंने भेजिटेबल्स रे पूरा यूज करके पकाले भी भल लगे ना, तो खाली माने एमती पियाज और टमाटर खाली कले भी भल लगे ना, तो बिना पियाज रसुण दिन जो पूजा विधि दिन करेंगे खाली टमाटो और भेजिटेबल्स देकिना भी करेंगे भल लगे। आप जमती कले भी बढ़िया बहुत टेस्टी लगी थाए। तो मुझे सब भेजिटेबल्स देखीदेली सब भेजिटेबल्स सब आलू पेप्सिकम गाजर बीन्स सब काटिक नी, काजू टी नी, पनीर गाइस ऑप्शनल है आप पनीर जब अच्छी तो पकाबे ना, तो नहीं चलो भी। तो मु फास्ट कढ़े रे पानी गरम करने को छाड़ देती ये पानी माने सेमियाटा फास्ट सिझेकिना करवा, तो पानी गरम करा छाड़ देती पानी टे गरम हो जाता तापर दे देती लुण। लुण आम दबा सेमिया जी दरकार से दे दी लुण लुण देकर किसी समय टे घोड़े देली पानी मोर हो गला पूरा अलमोस्ट हो आसला। पानीटा पूरा भल कि गरम हेले कहीं देवे ठंडा टिके पानी थी ना चिप चिप हो सेमियाटा लगिज पानी भल गरम हो गला लुण देदेवे तापर सेमिया देदेवे। सेमिया देदेकिना माने गोटे 2 मिनट बेस समय लगे सेमियाटा जल्दी सीझे ना, बेस सेमियाटा को सीझेबे भी नहीं टिके टाण थी है से समय काटदेवे। सेमिया पकईकि एमती गोली भी देवे गाइस, गोली देकिना 2 मिनट टिके ढांकुणीटा देदेबा। ढांकुणी देकिना ढांकुणी देखिए जो काढ़ला बेलू जस्ट टे टाण टाण थी 1 मिनट 2 मिनट यहाँ ऑलमोस्ट देखो हो गला फुटी आसला। जो मन को सेमिया उपमा भल लगे से तो बहुत बढ़िया। आ वेजिटेबल वाले जो मैंने खाते आहरी बहुत बढ़िया बहुत टेस्ट लगी था। मत तो यहाँ बहुत भल लगे, मो पिला मो झी मन को भी बहुत भल लगे, मो घर समस्त भल लगे। मो झी तो यहाँ राति खाइला, मोर राति बनई तो मो झी राति खाइला प्लस सकाଳେ आ टिफिन आउे स्कूल को लेकिन जी मामा कहीकि नहीं भी गला सी एमती सीझीगला से मेड़ा को गोटे छालनी जाए छाणीदेवे। छाणी देकिना ठंडा पानी गोटे ग्लास देदेवे कहीं से गरम ये चिपचिप हो ठंडा पानीटा देदेले से एक्सट्रा मैंने गोटा गोटा होना रगेनि चिपचिप हेनी। ठंडा पानी देदेवे आ मझे मझे जदि तुम कर लेट है कि कौन मैंने मझे मझे पानी टिके ठंडा पानी दौथे जिते आमर भेजिटेबल सब फ्राए होना से सेमिया देला बेलू भी टिके पानीटा से सेमिया उपर छिंची देकिना तापर देवे देखिए आ चिप चिप हेनी कि किसी हेनी पूरा गोटे गोटे हम साइनी आसिकिना अलग अलग हम जो हाथ में धरले चिप हेनी से हेनी। मुझे पूरा प्योर घीर ही बनाऊँगी, ये बहुत बढ़िया घी जानते तो मुझे खाली पूरा घी ही यूज कर तेल फेल किसी यूज करनी घीरे कले बहुत टेस्टी लगी था। तो मुझे खाली घीरे कर जो मन को घी खावा पसंद तो करें, जो पसंद नहीं तो ऑयल भी करेंगे किसी कथा नहीं बहुत टेस्टी लगी था। जाए कले भी बहुत भल लगे, घीरे कले भी भल लगे नहीं तो तेल कले भी भल लगे, बटर फटर यूज करेंगे बोली भी भल लगे, जोड़ा पसंद सेमती करेंगे किसी कथा नहीं। घी ये मुझे दीजिए घीटा भरपूर टे अधिक देवा कहीं आम ये भेजिटेबल्स जाक सब भाजी पार्छ ना भाजिना करेंगे तो घी टे अधिक देती तार घी गरम है जीरा टे देती तार जीराटा जो टे फुटीज कंचामर्च देती कंचामर्च है कौन तार टे गाजर आमर यहीगला कौन पेप्सिकम ये जाक धीरे धीरे गोटे 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 आड करना भाजी ना पियाज देवानी कहीं पियाजटा तो जल्दी भाजी हो किसी टेंशन नहीं। गाजरटा कौन टिके कंचा अंश रही भल लगे तो फास्ट घीरे कंचामर्च देना गाजरटा दे देली। गाजरटा 2 मिनट एपट सेपट भाजीदे भलसे पूरा बढ़िया कि भाजीदे भाजीदेला अलग पनीपरिया गोटे गोटे आड कर पियाज देदेवा। पियाज टिके 2 मिनट एपट सेपट है पनीर देदेवा, काजू देदेवा। अरे काजूटा भी देदेले काजूटा भी भाजी हो ना तो काजू देदेवा पनीर देदेवा एमती गोटे गोटे पनीपरिया पकई पकई जावा। आम तो लुण दे देते सेमियारे एबे खाली आए भेजिटेबल्स को धरिकिना लुण टिके देवे स्वाद अनुसार टिके लुण देदेवे। लुण दे देकिना आरे हल्दीटा पूरा ऑप्शनल आपको जब इच्छा लगे हल्दी पकेबे नाई तो नाई भी सेमती भी रखिए किसी कथा नहीं। मुझे जस्ट लाइट पूरा चुटकी ठू भी कम टिके ना को देती
ସବୁ ପନିପରିବା ପଡ଼ୁଛି ନା, ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିବ, ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ ଆସିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଲାଇଟଲି ଦେଇଥିଲି। ତ ହଳଦୀ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ଆପଣ ଉପରେ ରହିଲା, କିଛି କଥା ନାହିଁ ଜାଣିଲେ। ଲୁଣ ସବୁ ପରିବା ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ଭାଜି ଦେଇଥିବେ ପିଆଜ ପକାଇ, ତାପରେ ସବୁ ପରିବା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଲୁଣ ଦେଇକିନା ହଳଦୀ ଦେଇକିନା ଘୋଡ଼େଇକିନା ଭାଜି ନେବେ ପରିବା ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଏଠି ପେପ୍ସିକମ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଦେଇଥିଲି ଫୁଲକୋବି, ତାପରେ ନେଇଥିଲି ବିନ୍ସ, ଆଳୁ ଟିକେ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଆଳୁ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଳୁଟା ପାଣିରେ ପକାଇଥିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ହେବନି। ମୁଁ ସବୁ ଧୋଇକିନା କାଟିକିନା ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଜଲ୍ଦି ବୋଲିକିନା ମୋତେ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଆଳୁଟା ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଗୋଳା ଗୋଳି କରିଦେବେ ମସ୍ତ ସେ, ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ଭାଜିଦେବେ। ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଦେଇଥିଲି ଆରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକଦମ ସ୍ଲାଇଟ୍ ହଳଦୀ ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ହଳଦୀ ପକାଇବେ ନ ପକାଇବେ ଆପଣ ଉପରେ ହେଲା। କି ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଉପମା କରିକିନା ଖାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଯେତିକି ଜଣ ଗୋଟେ ଥର ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆଉ ଆମେ ସେମିଆ ଉପମା ଖାଉନୁ। ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେଦିନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ଥିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଥିଲା, ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ସକାଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜଲ୍ଦିରେ କ'ଣ କରିବି ନା, ମୁଁ ସେମିଆ ଉପମା କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭ କଲି ନା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସେମିଆ ଉପମା ଖାଉନୁ ବୋଲି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କରିଛି ତ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ଏତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଉ ଥରେ ମାଗିକି ନେଇକିନା ଖାଇଲେ। ଆଉ ସେଦିନ କିଛି ରହିଲାନି, ପୁରା ସରିଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଥିଲା ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ ବୋଲି। ତ ସେ ରେସିପିଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରୁଛି, ଗୋଟେ ଥର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଦେଇଥିଲି, ଟମାଟୋ ଦେଇକିନା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଟମାଟୋ ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ଟମାଟୋଟା କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସିଝିଯାଏ। ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, 2ଟା ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ଟମାଟୋ ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ନ ଦେବେ ନା, ଖାଲି ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ଅଧିକ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଦେଇକିନା କରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ମାନେ ଏ ଉପମାଟାକୁ ନା ସିଝେଇକିନା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ରହିଲା, ଯେମିତି ବି କରିବେ, ଖାଲି ପିଆଜ ଟମାଟୋ କଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସରେ ବି କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଉପରେ ରହିଲା, ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଟମାଟୋ ଦେଇକିନା 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ଘୋଡ଼େଇକିନା ତାକୁ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଟମାଟୋଟା ସିଝିଯିବ ପୁରା। ଟମାଟୋ ସିଝିଗଲା ପରେ ଆଇରେ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାଜିକାଲ ମସଲା ହେଲା। ଆରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନଥିଲେ ଗାଇସ୍ କି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି, ଏଇଟା ପୁରା ନିହାତି ଦରକାର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବାଲା ମ୍ୟାଜିକାଲ ମସଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଜିକାଲ ମସଲା କ'ଣ? ଜାଣିଥିବେ ନା, ଆଉ ରେଡ଼ି ଦେଖେଇଦେଲି। ମ୍ୟାଗି ମସଲା ହେଲା, ମୋର ତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, ଏବେ 2ଟା ମସଲା ନେଇଥିଲି, କମ୍ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ନେବେ। ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆରେ କିଛି ବି ମସଲା କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିନେ ନା, ତ ଲୁଣ ଦେବା ଆଉ ଏ ମସଲା ହିଁ ଦେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ମସଲା ଯଦି ନଦେଲେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ମ୍ୟାଜିକାଲ ମସଲା, ଆର କମାଲ, ଉପମାର କମାଲ ହେଉଛି ଆ ପାଖରେ ହିଁ। ତ ଏ ମସଲାଟା ଦେବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏ ମସଲାଟା ପାଇଁ ହିଁ ମୋତେ ଲାଗେ ଏ ମସଲାଟା ପାଇଁ ହିଁ ଉପମାଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମସଲା ପାଇଁ ନା ବିନା ମସଲା ପାଇଁ। ମୋତେ ଲାଗେ ମସଲା ପାଇଁ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ମସଲାଟା ଦେଇକିନା ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେମିଆଟା, ସେଇଟା ଦେଇଦେବା। ମାନେ ସେମିଆଟା ଉପରେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ପାଣି ପକାଇକି ରଖିଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଇଏ ହେଉଛି। ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ତ ଗାଇସ୍, ମାନେ କେଉଁଠି କ୍ୟାମେରା ରଖିବି, କେମିତି କଲେ କେମିତି ହେବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏମିତି ରଖିକିନା ଜଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ମାନେ ପୁରା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ ଗାଇସ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିଆ ସବୁ ଦେଇକିନା ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ, ଯେମିତି ସେମିଆଟା ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ବି ଛିଞ୍ଚିଦେବା, ବେଶୀ ନାହିଁ, ମାନେ 1-2 ସ୍ପୁନ୍ସ କହିଲେ ଚଳେ ହେଲା। ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇଦେବେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ପକାଇକିନା ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେବେ। ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିକିନା ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଘୋଡ଼ିକିନା ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବନି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମୟ ଟିକେ ରଖିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ସେମିଆଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ ମାନେ ଗରମ ହେବ, ଗୋଳାଗୋଳି ହେଇଗଲା ନା, ପାଣି ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ହାତ ଟିକେ ଦେଇକିନା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିନା ତାପରେ ଆଉ ଘୋଡ଼ନି କରିକିନା
ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ତ ଗିନା ପ୍ଲେଟ୍ ଥାଳି ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ଧରିକିନା ବସି ପଡ଼, ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ ଖାଇବାକୁ ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଉପମା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ମୁଁ ସର୍ଭ ବି କରିଦେଲି। ଏଇଟା ଗରମ ଗରମ ଥିବେ ଖାଇବେ ନା, କାହିଁକିନା ଘିଅରେ ହେଇଛି ନା, ଗରମ ଗରମ ଥିବେ ଖାଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ମୋତେ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ।